Good morning, children! Naibagmanan nga bigat kita kayo amin, kinikita kadwa iti balbalay. Danak manen ni Sir J.E., kinamdaman ni Ma'am Jaja, para iti Sunday School to itatanga bigat. This is our third Sunday School, and we thank the Lord tagtutuloy dito nga Sunday School tayo, or hati ang kakadwa dito yung church. Di kamin, kit into no bigat, para kadikita elementary students ti Emmanuel, mga rogin tumitan nga mangisuro kanya ni Pastor Perez. When? Bigat Monday, every Monday is kadwa ito ni Pastor Perez, para iti Bible lessons yo. Ayan, makaikan yung nuwana ito nakatado nga Bible stories, kin makaadal pa ito, dado pa may panggap. Kini Apo Diyos, may panggap kin Jesus, kapakasarakan tayo, ijay, when? Ijay, Bible. Third kan tayo rin, ti si Dudumog, tapos numero kita yung ti kararag, dato nga, Sunday School tayo. Si Dudumog, ready sing, si Dudumog, si Kikidem, sa payagkararag ni Jesus tumdong ye kanyak no akararagag. Lord God Almighty, gracious Father, kaya makay manin amay, ti barungal daw, may paay mo kanyami, katikiti ubing, sinaman tayo na tatapay ko makapag-attenda ti Sunday School, makapagkankanda ti songs na tayo kenga, mag-memorize ti Bible verses, kinagadali sa song pahin ko, pap na amumin o kasano kami agbyag, ti tununggal aldaw. I pray Father nga sa kati mga tarabay, ti aming nga partes, ti Sunday School ni tatanga bigato. Iti kayarag ko, in Jesus' name, Amen. Tayo nagkankanta ti songs kapag tayo kini Apo Diyos. Okay, ubing, tingnan dulyanan tayo kantan. Kantain tayo manen, iti We Love Our Bible Stories. We love our Bible stories, for they are always true. Our God is good to you and me, He tells us what to do. Okay, maminsan pay. We love our Bible stories, for they are always true. Our God is good to you and me, He tells us what to do. O, di sumaron or nga kantain tayo, di dyan surumi, di last Sunday nga Old Testament books. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. Oh, nalpas na yun, iti Old Testament. Tatamit tayo nintay adalin, di jay sumaruno, di jay New Testament. Diba? Di New Testament, ada 27 na books, diba? Yung Bible, so kantayin tayo, di jay sumaruno, di New Testament. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd and Peter, 1st and 2nd and 3rd John, Jude and Revelation. O, bing, nasulutan nyo di jay? Nuhaan pa'y kantayin na pa'y maminsan, tatno maalayo. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd and Peter, 1st and 2nd and 3rd John, Jude and Revelation.
na sulo-sulo tayo metin nga kantayin iti New Testament books. Okay, very good. Tatahan lang nga dyan Old Testament books na muyo pati dyan New Testament books. Aminin nga 66 books of the Bible. Mga nagiging Genesis, nga na dyan Malakay, Matthew, nga na dyan Revelation. So, very good to being that. Kanayin na ulit-ulitin, mabalik na ulit-ulitin dahil nga Sunday School video tayo. Tapos may memorization, digiti books of the Bible. Ken, aliso tayo masarakan, digiti sasaw ni Apo Diyos. Bago tayo mapan, iti tayo baro nga dahil na tangal daw. Iti man lagi pen, digiti duwan, nga member verse nga may kabesa tayo. Is Psalm 119 verse 11 and Psalm 119 verse 105. Malagip yu pa Okay lang. Dito na nga malagip tayo dito, magigidan tayo nga ron. Okay? Yeah, so, kabesa tayo. Is Psalm 119 verse 11. The word to the Grugin. Okay? Ready? Psalm 119 verse 11. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Minsan pa. Psalm 119 verse 11. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Very good. O, hindi siya sumara no. Psalm 119, 105. Malagip yun? Okay, sige, gigidan tayo. Psalm begin. Psalm 119, 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. One more time. Psalm 119, 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Di kita memory verse tayo, being na adult tayo, di may panggip no kasunod tayo yung ituling, iti saso ni Apo Diyos iti Bible, iti puso tayo, taptuhan tayo nga agbaso, handa agaramit ti madik, ti sangwanan ni Apo Diyos, ken iti Bible, inted kanya tayo ni Apo Diyos, nga bali nga silaw tayo, tap na amu tayo, no kasunod tayo agbiag ito yung lubong, amu tayo turturungin tayo, ang makadaydayo, ken ni Apo Diyos. So, nga dito, bingit, hanti lang idulin dito yung hanti lang i-memorize, at na lang mapusang bata ni Sir J.E. Magkitidulin tayo dito yung puso tayo. Very good. Tatami tinubing, iti sumaro mo mga verse ngayon tayo adalin kahit masarakan dyan New Testament. Tikinan tayo itatay. Dyan New Testament. Masarakan na ito dyan Philippians chapter 4. Okay? Philippians chapter 4 verse 13. Datakit adijay New Testament. So dati, dahil dito nga iti Bible, tatay dyan bandang dulo-dulo na. Okay? Kaya alam dito yung Bibles yan. Habang alam dito yung Bibles yun, kung nalo yun to, lukatan tayo dyan Philippians chapter 4 verse 13. Iyan tayo sa pula dito Bibles tayo. Mabayin nyo kantain. Dito books of the Bible. Itong nalusto yung masapulan. Again, dito chapter 4 verse 13. Interred basahin natin. Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. One more time. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Padasig ng Ilocan wen. Maaramid ko iti amin nga banbanag ang makadaydayo kini Apo Diyos, babaen kini Apo Jesu Kristo, nga iso iti piksa. Nga iso iti maitetet iti piksa kan niya. Tataw bing, di ba nanadal tayo, at isaso ni Apo Diyos, kabesa tayo, idulin tayo iti puso tayo, tap naman tayo agbasol. Yung tayo kita tao nga nagbasol tayo, when dinayanak tayo, at abasol tayo siguden, namana tayo amin deta, kini Adan, ito mo na nga tao dito lubong. Kaya deta nga basol, kit alis tong rumar ka tayo, di kamin? Daduma, nalaklakat tayo garamit ti basol. Daduma, nalaklakat agtangsit, kaysa agsingpet. Daduma, nalaklakat agisubot, kaysa dekontrolin ti bagbagim. Daduma, alalisot agdabog, kini mama, kini papa, wenok, kaysa agubay sigod, di kamin? Daduma, uri kayat tayo, ang obrahin ti usto, marigatan tayo, di kamin? So may bagat tayo, nakadagaramit ti madit, kasi narigat met. Haan niya kajayo, bing. When, nukit di, ada masapulan tayo iti piksa, ada pakasapulan tayo iti tulong. Kaya datakit magyadamit lang iti Bible. Tayo isura ti Philippians o bingket ni Apostle Paul. Next pa, tinagan na ni Apostle Paul. Ni Apostle Paul, iti time na iso na dinamamuna ni Apo Jesus, inwaragawag na takad-adu nga luglugar may panggap kin Apo Jesus. Hanga nalakat yung bubrain na. Ngim ko na ni Apostle Paul, kaya nang obrain, ti dapat nang obrain, kapuy ti tulong ni Apo Jesus. Akas ko na verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me.
Hana yung pag-aubing nga kaya na obrahin amin gaputan na pig sa suna. Ha, gaputan strong suna. Ha, gaputan na laing suna. Hana ka siya. Hana yung baga nga kaya kong obrahin di kiti banbanag ang makadaydaw kin apos kasi na pig sana. Kasi kaya, kasi nalaing na. Hana ka siya. Nukit di, timbaga ni Apostol Paul, kaya kong obrahin di kiti banbanag ang makadaydaw kin Apo Diyos gaputa at tulong ni Apo Jesus. Kajemet kanya tayo ubing. Kasunod tayo nga alisto ang obrahin sa asaw ni Apo Diyos. O ragi kabesa, nagdigat ti memory verses nakatado Sir J.E. Nagdigat nga obey, nagisasaw ni Apo Diyos Sir J.E. nakatado. Na dumay bagay, baka ko kayang obrahin. Kaya tayo data. Haan nga gapo iti bagbagi tayo. When, hanga gapo ito nalayin ka, hakin nalayin dati ubing. Hanga gapo ito napiksa ka, hakin napiksahan dati ubing. Nukit di, babaen iti tulong ni Apo tayo nga Diyos metlaen. Ni Apo Diyos intend na ti Bible para kanya tayo nga obrain tayo. Kinagyaman tayo, tadigito nga dapat nga obrain tayo, ket ada mismo ni Apo Diyos. Ada ni Apo Jesus nga mangtulong metlang kanya tayo. Iso kaya tayo nga obrain dagi dyan. When? At masapo tayo nga obrain. Agtalik tayo keng kuana. Agkararag tayo pa'y keng kuana. Tumawat tayo ti tulong. May balay mo iba ken Apo Diyos. Apo, nalayak agsaot dakis, ket kung may kat detoy, detoy ket basol, tulungan na. Apo, kanayin na aksa sa tudje balay, hanakagupubi kini mama kini papa, tulungan na. Apo, kin adup kaya sa balay pa yung banting nga dawating kini Apo Diyos. Apay, tani Apo Diyos mismo isu itipig sa tayo bing. Ulitek di jay, ni Apo Diyos isu mismo tipig sa tayo, kin isu na matimangited, kin mang tulungan niya tayo, nga maarami tayo ti dapat nga arami din tayo, dito'y biyag tayo. Ken may baga tayo, kasi baga ni Apostle Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ulitek, hantay taltalik ti bagbagi tayo. Ang ating sarili tayong piksa, ang sarili nga kinalaing. Hantay kayo natatay lang at tao. Nakapsot tayo ng at tao. Yung gapo iti tulong ni Apo Diyos, kaya tayo nga obrahin iti dapat tayo nga obrahin. Kaya tayo nga suruten iti Bible. Kaya tayo nga idulin iti Bible ti puso tayo tapnuhaan tayo nga agbasol, gapo iti tulong, gapo iti piksa, nga ited kanya temet lang ni Apo Diyos. Masapo tayo laeng, kit agtalek ken kuana. Bueno, bing, naduma ket maligligatan kayo, agtalek ken ni Apo Diyos. Naduma, agkapsot kayo, dumawat ipigsa ken ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos, nakasagana nga maited, detakan niya tayo. Hana tayo nga baybayan ubing. Akas na napasama ken Apostle Paul, iso nga na isurat nati Philippians chapter 4, verse 13. Intero ni kabesa to Philippians chapter 4 verse 13. Mag-isampay, basahin tayo. Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Para sa tayo kabesa, one Bible. Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Maminsampay, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Philippians chapter 4, verse 13. Naglagay pa nyo bing, hantay kayo datay lang, agtalek kini Apo Diyos. Dumawat titulong kini Apo Diyos, kahit babaeng kingkwana, maarami tayo, ti dapat tayo maaramit. Hantay nga obrahin ti basol, kasi hantay nga dapat maobrahin di kitoy, kahit kapuy ti pigsa, kahit kakayanan, nga ti Apo Diyos, maobrati ti agbiag ito'y lubong, makadaydayaw kini Apo Diyos. Philippians chapter 4, verse 13. Iti nasusurat at tayo ng New Testament books, mga rugi Matthew, ingana di Revelation, hindi ito ulitin nga buyain, ket denggen, tapos may kabeso iti siya. Amen? Okay? Sige. Akas pa nag-close tayo, tatang Sunday school tayo, karagte ulit, kantayin tayo man si Dudu mo. Si Dudu mo, sing. Si Dudu mo, si kikidem, sakbay kararag, ni Jesus tumdumye kanyak no akararagak. Lord God Almighty, gracious Father, agyaman kami manin amay, tisasom, kami naadal itatanga bigat. Agyaman kami, Panginoon ko, tanuda kami kit nakapsot, kami kaya, iti agbiag mo, ito'y lubong, at dati piksa, at dati kakayanan, nga maalam iking ka, Panginoon ko. Kit Lord, siya ka dito may isuro ka dito yung obing, kin aming nakabuya, dito yung Sunday School mi, kagtalig king ka, Panginoon ko, masiday kami king ka, ti panagkararag, dumawat itulong king ka, Panginoon ko, tapno makapagbiag kami, dito yung lubong, makadaydayaw, iti
nagan mo akas kini Apostle Paul di Philippians chapter 4 verse 13. Si kamanin ama ti mga tarabay tinunggal mesa da kami iti yung mga lawas ti panagbasa di GJOB tulungan so da dear Father iti online classes da di iti activities ng Brian School Georgia Balbalay da si kama ti mga nakadakwada playin ko putuloy protektaran na kami Panginoon ti COVID-19 putuloy karagmi si kami ti mga ikaten ditoy Pilipinas ken iti buong alubong dear Father protektaran ti tinunggal mesa si kamanin ti mga best kita kami dito yung mga lawas. This all we ask in Jesus' name. Amen.